Minglanilla District Hospital gibisita pagbalik ni Gobernador Pamela Barry 4. Ka mga igala, no? Italia sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Gregi Magdanaro. Live report. Yes, sorpresa nga giduaw ni Cebu Governor Pamela Pambari 4 ang Minglanilla District Hospital ni atong milabayng gabi, Disyembre 3, tuig 2025. 5 ka buwan human nga katapusan kining gibisita sa gobernadora. Ang nasigutan nga tambalanan ni atong Hulyo 3, tuig 2025. Gisusi sa gobernador ang mga kalambuan sa mong tambalanan. Sukad sa katapusan niyang pagbisita dito sa sigutan nga pasilidad, nakita ni Bari 4 nga na-renovate na ang mga floor tiles ug napulihan usab ang kisame sa mong tambalanan. Itandi sa unang pagbisita niya, diin naguba ang tiles ug ceiling sa dietary section. Tungod niini, mas limpyo ug luwas na ang mong district hospital. Partikular na sa bahin din andamon ang pagkaon sa mga pasyente. Gipadayag ni Bari 4 nga nalipay siya sa kalambuan diha mismo sa tambalanan aron makita gyud nga ang nasgutan nga tambalanan alang gyud sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug nagharap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM.